sa porsiaon di guarni tuata Yesus Kristus, turpuk jamita dihita di minggu Advent paduahon, ima nanenet sian Evangelium Lukas bindu tulu ayat sada satu ayat onom. Songonon hatana disi. Pas 15 tahun hina rajaon ni Kaisar Tiberius, uju Pontius Pilatus manggomgomi luat Judea. Ditikini akar raja na opat ton, si Herodes di luat Galilea, si Filipus dongana saama di luat Iturea dohot Trakonitis, si Lisanias di luat Abilene. Uju si Hanas dohot si Kayapas, si Tuani Malim, Roma hatani debata tu si Johannes, anak ni si Zakaria. Di halonganan, gabe di topot ibana masandok luat humaliang batang aik Jordan. Di jami tahun ma pandidion hamuban ni roha, lau pasayhon dosa. Hombar tuna tersurat di buku parjami tahun di panuri rang Yesayas. Suara ni manjojo di halonganan, patore hamuma dalan di Tuhani, paronot hamuma si dalanan na. Ikon gohan do na sarura, jala si parejepon, do nasa dolok dohot butul-butul, si patigoron do nang na bekuk, jala si pados doson na marbuki-buki. Jala idaon ni nasa daging do haluaon nasian debata ima sahatna. Amang kadongan sa porsiaon di bagasan gua hari tuata Yesus Kristus. Tokin nari marnatal nama hita. Hari pesta parningotan di haroroni tuhata Yesus Kristus. Mulu na julu tiki badak danak dope tak sabar iba pai maoni. Ala rikot situtudo di iba tiki baju na baru. Jalai masa satu noaing ra alai mulu tu buruni badak songon ibe. Ala nanga di suaton manang sa di hari arong baju pakai madak pola hari Natal na baru. Alai hampir rata-rata hita akan ala Kristen paradeon diri lau mandapoton pesta Natal. Apalagi mulu kapungan inaun pitur dress code do dipikiri. Warna aha Natalon, warna aha Advent, warna aha pesta paduahon, warna aha tanggal 21 rikot situtu di paradehon. Suak songoni dipikiri do bohado paradehon musi. Aka pesta perayaan-perayaan. Songon dia mana tepat tupa, asa rame, tanda kutip. Asa ribur, tanda kutip. Adong badisi drama, adong badisi gait-gait, adong badisi namar liturgi. Sasitong namar liturgi dak-danak do. Sejarahna, alai hita dong nama tua-tua pe, lomohian rohata maliturgi. Dedo, ala tampil ita di jolo, lengkap dengan naung taparadei, baju, dreskoti. Muna kadongan sa porsiaon, rikot do memang paradehon ini. Alim rikot do paradehon diri. Lau manu-manu Tuhani. Ido na merikot diginjang ni saluhutna. Ido na nang tapar siajarin no ayang sian si Johannes Pandidi. Mula Advent paduahon, mula iparohon namu nakin. Di intro itu si tio pamuma na dihamuni na kan. Na sian wahyu di dibuat di sian pangukapon. Intro itu ayat intro itu si. Jadi ondolan ni Advent paduahon ima manomu haroro ni Tuhan paduahan. Jadi dang na tubuh di Bethlehem beali na paduahon, haroro na paduahon. Ala ni tapar siajarin sa si Johannes bohari ta para dehon diri laho manomu tuhata ditikinak molol nga ditotui mana ale dak taboto. Waduh ita cara mara para dehon diri. Taida nangit-nangit. Napar julu, didok diturpuk tahun, pas 15 tahun hina rajaon ni Kaisar Tiberius uju Pontius Pilatus manggom-gomi Judea ditikini akar raja na opaton. Si Herodes di luat Galilea,
si Filipus donganna sama di luat itu rea dot Trakonitis, si Lasanias di luat ibel ini. Dot langsung dot udutna. Lapatanna ditiki na ditotuhon debata. Idom di surat toni. Ditotuhon tikina debata ikon makuling kon jauh debata do si Johannes Pandidi lau pada laton tugas-tugasna songon naung ditotopon Tuhani. Gabe patujuloni si paluai para dehon dalanna. Ido na parjulu. Hata narotu si Johannes, dialus si Johannes do. Dungi gabe mardalan mahimana majami tahun. Humaliang ni Aek Jordan. Menanggapi, mangalusi, jauh-jauh ni Tuhani. Tu ibana. Ikon saut do tugas nani leon ni Tuhani tu ibana. Jadi sada dalan lau para dehon diri di bahasa Advenon. Dang baju. Sada dalan lau para dehon diri di Advenon. Dak kiasan dekorasi. Sada dalan para dehon diri di Advenon. Ima padalan turgas panggilan nasian debata tuho. Aku yakin do. Tuhita sudena di son na porsea dang songon ni di bende bata mangulu hita dang adung tugas na dang pasti daun. Ganup jolma, ganup pribadi adong do tugas na di lehon debata. Persoalan na tapadalan di talu sido jojo ni Tuhani talu sido panomot pinomat na met matawida jo. Songon atoras hita. Songon ama hita. Songon ina hita. Pasti dorong tugas di lehon debata tu hita. Lau ma nogu-nogu ia nakotai. Tapadalan di. Jadi di Advenon cara maradi para dehon diri salinai dak pola lau hamuti PPJ mangluli baju. Dak pola lau PTSM mangluli baju. Parade dirim. Padalan tugas mi songon halak na porsea. Itu yang parna parjulu. Na badua namun nakadongan sa porseaon panurat Evangelium Lukas macelomodo rohana di sejarah. Molo di parohonamu Evangelium Lukas, Injil Lukas cut-cut do disi adong tokoh-tokoh tertentu. Molo di Turpukta adong Tiberius kaisar ni alak Rom. Adong Silatus ima gubernur tiki. Dung mati si Herodes dibagi opat. Herodes Agung. Adong si Filipus dongan asa ama. Dohot na asing na dot asing di si. Ada tujuan dalam manuratoni. Pasti dakolan pabotohon. Ia Yesus itu budo di Portibion, ompar songon atau sejarah adong do saksi naon akapa penguasa undang olani. Umbagas do siani. Pasti lebih dalam dari hanya melaporkan bahwa Yesus itu adalah betul-betul tokoh bukan mitologis. Bukan isapan jempol, tetapi tokoh yang hidup. Alai lubi di balik adong do pasti. Aka jolmana hebat do di suratoni. Tiberius penguasa kekaisaran Romawi didok do diri na Tuhan. Tedo jala satokin mampu di mana pengirim kalau adong na ribut mga gutur pita boy pasukan na. Pontius Pilatus taboto buana diulai mana marado pun Yesus asal maselamat. Tedo jabatan selamat biarpun yang salah yang betar disalahkan. Apalagi si Herodes. Intrik-intrik na pagudakku. Dohot Hanas dot Kayapas malim di Imam Agung di si hormatan di aletong do licik di balik ni kutuk-kutuk ni. Dungi adong si Lasianus on agak misterius do sa sitong na alai adong do hubungan na dohot halak Junani. Lubi dohot keluarga ni Kleopatra. Aka jolma na hebat don na berkuasa. Aka jolma
na beteng do. Alay nang dohonon ni si Lukas dison, dang unang mangasahon jolmaon sude. Unang mangasahon na aka si na beteng na guguna pargugu parwaso. Dang di si dapot hamu. Dami, dang si dapot hamu haluaw ni alay di Neneng Roy. Ina, yaitu si paluai Neneng Roy. Buat cara nama nomi adong dua dalan nina. Parjulu didok imana muba maroham. Nungi dapot ma haluaun. Dedo pembebasani dosa. Pertobatan menghasilkan pengampunan dosa. Buah carana bertobat. Soadong julmana bertobat molosoti nanda dosana. Saliling dang ditanda hamu dosa muna, dakyamu bertobat. Itu ingat di situ. Jadi langkah pertama untuk bertobat, kenalilah dosamu di dalam hidup ini. Pasti ada daerah yang gelap di dalam diri kita ini. Nah hulum, akadosate. Molorang tanda dosata, dungi tatol soli mai. Dedo. Ali tasol soli, munang kesawan sosolahan ni si Judas Iskariot, olat ni manol soli. Pedang guna. Ali sahat matu muba maroha gawe dido diucar mahitaon mandapoton Tuhani. Molus Janus Pandidi dididi mai mana dungi dapotan asisani dosa. Luar biasa. Ali sarine menakadungan saporsiaon sayangnya 1000 kali sayang. Turpuk olat satu si. Dedo. Ale mulu satu ayat 10 opat takas di hamu baun ni roha na makorhon tuhasani dosa marpar korhon di tupar bueni hamu baun ni roha. Dedo ahami. Nina di si. Ola dong baju dua di holehat tu dona pogus. Dedo. Muba mahamu di bagasan pangaridon dirimu yang dibahas Advent. Bagus. Mana tandanya? Parohaun akan apogus. Dedo. Lucu betul kita sebagai orang Kristen ini. Dedo. Malu aruk kayak jaha laporan di panitia Natal songonon. Bea dekorasi isyarana 5 juta. Biaya makan-makan 30 juta. Terus biaya apa? Do asing nak gudak kempulu. Untuk membantu orang miskin 1 juta. Itu bukan isapan jempol dah udah kon adong do panitia na songoni. Hadi. Dedo, apakah ini termasuk dengan hamu waun ni roha manang patakot kon rohata olan hagiot di daging tanah tidak. Mubah manina. Sol-soli dosam. Dapotun Tuhan. Maluaho ali parbuehon ma hamu bahon ni rohai marhite-hite unang mangomo lubi na siyan panapatut parohaon na pugos unang gosa-gosa halak takas di unang oto-otoi halak unang kape dieksploitasi halak dongat ta apalagi na pugos itu tanda hamu bahon ni roha dan pertobatan yang demikian hamu baun ni rohani na si Martin Luther itu adalah hamu baun rohana ganup ari. Songon Adam na buruki di aupon si auponoton nina. Mulu adung dikatekismus Martin Luther nagil met-meti jahamu ma dipandidion. Si ganup ari di aupon ma Adam na buruki. Aduh keberdosaan kita itu. Setiap hari kita berusaha untuk itu. Hal ini masa depar porangan di bagasan ngulu tahun. Nah ikon takas kita di bagasan ngulu naik. Idolana Nina Paus Fransiskus Advent itu adalah menolong orang miskin. Menyadari keberdosaan kita dan melihat keindahan ini mana di bagasan Advent. Hape kita sarinai. Koreksilah diri kita. Apakah di dalam Advent ini kita lalu menomo Tuhani
Olan yang asa giot ni rohat taon, giot ti daging taon, na ikon taguhi manang na tidok ni Tuhani. Jadi napaduahon sekali nai mar Advent para dia mempersiapkan diri, mengarahkan diri, na parjolo nakin panggilan harus kita jalankan. Yang kedua, bertobatlah. Bertobat itu dimulai dari mengenal dosa kita. Melunidok kamu dang dosai, salilengi dang rikot Yesus diho. Ali mau diboto, pardosa doa, sadar kita. Disi, maka kita membutuhkan Yesus. Dan itu akan terdorong terus, menyesal, bertobat, dan mendapatkan Yesus. Napatuluhon lau para dehon diri. Di bagasan Advenon manumu Yesus imagabe panindangi. Si Johannes dijo asa marjamita. Ita pe adong do sian tonga-tongata na dijo asa gabe parjamita. Alidak sudi. Dedo. Alai disuruh do hita gabe manong manindangi. Wahai ta manindangi, panindangi otai berhubungan dohot relasita dot dongan jolmana asing. Ini mau kamu berrelasi dot tetangga muna, berrelasi dot manang ise na sosa porsiaun, disima memandangi di bagasan hata dohot pangalahu. Urak pas do molo sem berdebat kita bersaksi dot halak na sosa porsiaun. Jalaka Kristenon sen ajulu sen mulana dak sen debat umbai nararat alesian pangalaho nama kauluhon sude na didok ni Tuhani ima holong ni roha di sido hita ikon mangulu gabe panindangi tu akadongan sumaliak kita dedo nang murah-murah mulu disenggol mobil muna dong disiape aku sipatang geok do di mobil di ben gambar tempel Jesus is my co-pilot di sanggol tukang parkir ojek babi kurang ajar dina bayakon hamu mah apa ada gantung mesti salib di ginjang nih itu kan bagaimana hal-hal yang kecil ini di bagasani do kita ikon mangulu bersaksi jadi tulu naneng dohono kusalinai panggilan kita harus kita lakukan sampai Kristus datang kelak. Bertobatlah setiap hari. Jangan bertobat sekali. Pertobatan kita itu hanya parsial, hanya pengampunan Tuhan yang kekal kepada kita. Malah masalahmu saya di sisamu saya salah di sisamu saya dan patuluhon gabe saksi tentang kasih Tuhan mahita di bagasan muluta. Tuhan mamasu kita. Amin. Ali Tuhan mau liate di paingot hodo kami mari tete hatam di nama ngarade di harorom Tuhan lah manu-manu di pangidohodo kami asa toktong mangulu kami di bagasan holong ni roham gabe panindangi tuh maliak kami swaksoni asa toktong mubah kami di bagasan padalanan ni ngulu nami lam tu imbaruna kami Tuhan jala toktong di johodo kami ale jucut kami lupa lau pandalaton panjomu Tuhan paingot kami jala pargugui kami lau mangulahon Tuhan melihat Tuhan pasu-pasu kami di sudi panggul mitanding ulu nami hatamana toktong paimbaruhon ulu nami marhiteton di Porbadia di bagasan Yesus Kristus tangin matang yang namion amin.